ko sa inyo ang mga idol ko. Diya ko karon. Dapat makitaan ko ninyo. Kinibidyoha ang natabangan ko ninyo. Ipaglaban ako. Bisag nani ko. May kapansanan. Tabangi lang ko ninyo sa ako ang pagpanikamot sa akong pagbidyo na inani ko kay gihatag man sa Ginoo sa tua na inani atong kinabuhi. Paglaban lang gyapon nato magpakabuhi sa kalibutan. Kay bisag inani ta gihatag sa Ginoo, dawato nato kay mamo gid atong gihatag kapalaran nato sa atuang kinabuhi. Manikamot ko na mabuhi lang na makakaon sa isa kadlaw. Nalipay nako. Magpasalamat ko dako na mabuhi tas kalibutan at tagaan taghayag tungod malipayon ta. Bisag may problema ta ikatawa lang nato kay tungod malipayon ta nagihatag lang hapon sa Ginoo. Bisag inani ako ang kinabuhi karon na bisag nagkasakit-sakit pero paglaban ng gihapon sa tibuok na akong kinabuhi kaya ang Ginoo atong saligan.